Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, mazilna fi darsina fi kulliyati lughatil arabiyyah fi syarah matan al-ajrumiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa amal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'il khassah. Faqad intahayna min mabhathina fi hukmi ismil musanna wa huwa marfu' bil alif wa mansub wa majrur bil ya. Wa intahayna min ta'rif ismil musanna wa huwa ma dalla ala itsnain bi ziyadah fi akhirih au alif waw au ya nun. Fi akhirih la budda alif waw au alif nun au ya nun. Idan musliman wa muslimain. Wantahayna min amsilah wal mabhath fi mas'alati ismil musanna. Summa adkhalna kadhalik fi mulhaqat fadakarna kila wa kilta fa yustarat la budda an yakuna kila wa kilta mudhaf ila dhamir. Idza kana mudhaf ila ghairi dhamir fa hukmuhu dhammah muqaddarah idza kana marfu wa idza kana mansub wa majrur kullu bil fathah wa bil kasrah al muqaddarah mana amin dhuhuriha at ta'adzur. Fa mithal fi kila wa kilta alladhi yatawaffar bi surut bil idafah ila dhamir kama qala ta'ala imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fasahiduna au kilahuma. Huna marfu bil alif ma'tuf ala ahaduhuma au kilahuma. Wa idza kana udifa ila ismun dhahir faidan kama qala ta'ala kiltal jannatain. Fakilta huna mubtada marfu wa alamat raf'ihi ad-dhammah muqaddarah alal alif mana amin dhuhuriha at-ta'adzur li'anna kilta udifa laisa ila dhamir walakin ila ismi dhahir kilta al-jannatain. Fanadkhul al-an fi akhiril mas'alah itsnan wa itsnatan wa huma minal mulhaqatan wa amma itsnan wa itsnatan fayu'raban i'rab al-musanna mutlaqa ay bila syartin sawa'un kana mufradain ay ghairu mudhafain wa huwal ghalib itsnan wa itsnatan al-ghalib bidun idafah. Wa misalu dzalik kama qala ta'ala fi kitabihil karim syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah itsnan dawa adlin minkum fi surat al-maidah 106. Fasyahiduna itsnan zawa adlin minkum. Fa itsnan huna marfu li'annahu khabar. Marfu bimada itsnan. Ungdur Al-Qur'an Al-Maidah 106. Fa itsnan khabar huna marfu bil alif li'annahu mulhaq bil musanna. Fa huna khabar
Wa ainal mubtada syahadatun. Syahadatu bainakum. Wa mithalun akhar. Kama qala ta'ala inna iddata syuhuri indallah ithna asyara syahran. Fa fi hadhil ayah kadzalik ithna asyara syahran. Fahuna ithna marfu khabar marfu bil alif. Wa qala ta'ala fanfajarat minhu ithnata asyrata ainan. Fa ithnata huna marfu li'annahu fa'il min fanfajarat minhu ithnata. Idan min hadil amsilah inna iddata syuhur indallah ithna asyara syahran fi surati Taubah 36. Wa qala ta'ala fanfajarat minhu ithnata asyrata syahran. Fasyahiduna ithna dan ithnata kilahuma marfu'an bil alif. Fanfajarat minhu ithnata fa'il marfu ithnata wa alamat rafihi bil alif. Inna iddata syuhuri indallah ithna asyara syahran ithna khobar marfu ay khobar inna marfu wa huwa marfu bil alif. Hakada al murad bil mutlaq al aglabiyah bidunil idhafah. Wa bil idhafah kama marra ma'ana ithnata asyrata ainan. Ithnata asyrata ainan au ithna asyara syahran. Amma ladhi bidun idhafah kama marra ma'ana huna alladhi biduni idhafah fi qawlihi ta'ala hinal wasiyati ithnani dawa adlin minkum. Wal mansub wal majrur hukmuhu bil ya. Wa hadha laysa min mabhathina nahnu al natakalam al marfu wa alamatu raf'ihi bil alif. Hakada. Walakin min babil faidah wal mansub wal majrur bil ya. Kama qala ta'ala wa ba'athna minhum ithnai asyara naqiban fil maidah itsna asr. Wa ba'athna minhum ithnai. Wa qala ta'ala wa qata'nahum itsnatai asyrata asbatan. Wa huna itsna asyara wa itsnatai asyara. Fahuma fi i'rabihi maf'ulan bihi mansub bil ya. Wa mithal majrur masalan fi qaulina likai as-sahl fil mithal dakhaltu ala ithnai asyara musliman. Dakhaltu ala ithnai bil ya li'anna majrur. Dakhaltu ala ithnai asyara musliman fa ithnai majrur bi harfil jar. Idan itsnan wa ithnatan marfu bil alif wa majrur bil ya wa mansub bil ya walakin lam yusamma ismil musanna. Limada li'annahu mulhaq
Wa limadal mulhaq limada li anna lam yadkhul fi ta'rif itsnan wa itsnatan laisa fihi salihun litajrid wa laisa aidha atf mislahu alaih laisa kamitsli jaa musliman yajuz jaa muslimun wa muslimun wa amma jaa itsnan fa kaifa jaa ithan wa ithan ma yasluh jaa ithan wa ithan. Fa idan intahaina min mabhatsina al-alif fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'il khassah. Wa nadkhul al-an ila mas'alah al-akhirah fi alamati rafa' wa hiya an-nun. Qala al-muallif rahimahullah wa amman nun adapun nun fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'. Idan nun khas fil fi'lil mudhari' faqat bisyarat idza tasala bihi dhamir tasniyah au dhamir jam'in au dhamir al-muannas al-mukhatabah. Idan nun yakunu alamatan li raf'i mata awalan fil fi'lil mudhari' faqat wa thaniyan hal fi kulli fi'lil mudhari' al-jawab la bal fil fi'lil mudhari' khas muttasil bi dhamair sawa'un kana dhamir tasniyah misal yadribani yajlisani yaqra'ani au dhamir jama' yadhhabuna yusafiruna yaqra'una au dhamir al muannas al mukhatabah anti taktubina anti tajlisina anti tadribina. Maka ini semua masuk kepada fi'lun mudhari' yang masuk dhamir 3 ima alif maksudnya musanna yadriban yajlisan ima jama' dengan waw yajlisun yadribun ima lil mufrad muannas takdiruhu anti tadribin tajlisin. Fahuna al-an kullu nun al-mawjudah tusamma bi alamati rafa. Alamatu rafihi bi subutin nun. Fa idan fi'lun mudhari' hada yusamma bil istilah ada al-amsilah al-khamsah. Wa yusamma al-amsilah al-khamsah kama dzakarahu ahlu nahwi yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna wa taf'alina. Hadhihi tusamma bi al-asma al-khamsah au al-amsilah al-khamsah. Fa idan mata yakunu nun alamatan li raf'i hadhil alamah khassah bi fi'lil mudhari' alladhi yatasil bi akhirihi nun. Wa hadhi syart an yatasil bi al-amsilatil khamsah wa hiya dhamir tasniyah yaf'alani wa taf'alani wa dhamir jama' yaf'aluna wa taf'aluna. Idan sara arba'ah wal akhir bil ya al mukhatabah taf'alina. Hada syartu al awwal alladhi dzakarahu al muallif wa amal nun fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari' idza tasala bihi dhamir tasniyah
au dhamir jama' au dhamir al-muannats al-mukhatabah. Walakin ma'adalik hunaka syartun akhar la yattasil bitawkid al-khafifah au sakilah minan nun. La yattasil binun tawkid as-sakilah au al-khafifah. Lianna idza ittasala bi nun tawkid as-sakilah au khafifah sara mabni ala al-fath. Intahayna minat ta'rif atau minal mabhas wa hunaka tambih nunabbih lakum bi syai' muhim. Awalan mimma yata'allaq bi al-amsilatil khamsah. Hunaka man yaqulu bil af'al al-khamsah. Kama qala al-muallif huna rahimahullah fi kitab Matan al-Ajrumiyah. Husayadkuru min ta'rif fi'lun mudhari' alladhi yattasil bidomair wa yaqul fil matan sayati fa amma hadfun nun fayakunu alamatan linasbi fi al-af'al al-khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Fa hadal qaul bi kalimati al-af'al al-khamsah muntaqad, kurang baik. Wal asah, lebih fasih dan lebih baik, wallahu a'lam, kama dzakarna bil amsilah al-khamsah. Kenapa? Li'anna lamma yadhkur al-af'al al-khamsah ka'annaha al-af'al al-muayyanah ala wazn kama darasna fi sarf innama bimujarrad al-awzan yuqas 'alaiha yaf'alani kama misal yaftahani wa yamsahani fahada al-murad. Idan as-sahih manaqul af'alul khamsah walakin al-asah naqul al-amsilah al-khamsah. Limada li'anna minal amsilah al-khamsah ala wazn mathalan yaf'alani fayajuz an naqul ala wazn yaf'alani bisalim ay yaftahani wa yamsahani. Wa kadalika taf'alani wa kadalika yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina innama bimujarrad al-amsilah faqat laisa wazn khas yaf'alani taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna lazimun ala fathatil ain al-fi'l kayaftahani taftahani yamsahuna wa tamsahuna mathalan labudda ala hadal wazn fal murad laisa ala dalik falaysa al murad biwazn yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna lazimun ala fathil ain al fi'li kayaftahani wa taftahani wa yamsahuna wa tamsahuna hada faqat la bal yadkhulu kullu fi'li thulathi al mujarrad kama ladzi darasna fi ilmi sarf bi dhammah wa bi kasratul ain al fi'li. Masalan nahnu naqul taqtuluna anbiya Allah fi suratil Baqarah. Undur ala kalimat taqtuluna ala wazn mada? Taf'uluna.
fa ainul fi'li qatala yaqtulu idan taf'uluna wal amsilah al khamsah yaqul madza yaf'aluna wa taf'aluna ainu al fi'li fathah wa huna masalan kalimat taqtuluna ainul fi'li dhammah ala wazan taf'uluna laisa taf'aluna walakin taf'uluna fa bi dhammati ainil fi'li wa mithalun akhar la yarji'una ala wazan yaf'iluna bi kasratul ain wa ma fil matan madhkur yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna falam yudkar yaf'alina fahim idan hada huwa al-murad. Idan al-murad bil qiyas yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina fil matan huna sayati Ibnu al-Ajrum yaqul al-af'al al-khamsah fahuna laysa bi as-sahih. Limadha li'anna lama yaqul af'alul khamsah la budda ala hadzal wazn yaf'alani taf'alani fama hada walakin as-sahih laysa muqayyad li thulathi al-mujarrad faqat ala hadzal wazn yaf'alani qad yajuz yaf'ulani wa taf'ulani hada al-murad wa ma dzalik laysa muqayyad li thulathi al-mujarrad faqat ka'annahu la budda yaf'alani taf'alini yani fi'lun thulathi mujarrad idan rubai kaif fakadalik laisa muqayyad li thulathi mujarrad faqat bal yadkhulu ala thulathi al mazid yani laisa yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna wa taf'alina ala thulathi al mujarrad faqat fi aidha fi'lun thulathi al mazid kama masalan fa'ala yufa'ilu idan fi'il mudhari jahada yujahidu summa ya'ti ila ismin musanna masalan yujahidani yujahiduna bil jama' maka yujahidani dan yujahiduna yasluh fi'lun mudhari' amsilatul khamsah wa huwa ala wazn fa'ala yufa'ilu jahada yujahidu ala wazn fa'ala yufa'ilu fanaqul fil amsilatil khamsah yujahiduna tujahiduna yujahidani tujahidani tujahidina hada yasluh idan nahnu naqul amsilatul khamsah wa ma idan nahnu naqul af'alul khamsah fala yadkhul ala wazn fa'ala yufa'ilu min sulati al mazid bi harfin wahid aw harfain aw bal bi thalatha ahruf fa ala hada nastati nahnu nu'rib mathalan jahada yujahidu idan fi'lun mudhari' yujahiduna idan hadi min amsilatul khamsah yujahiduna ala ay wazn coba dimasukkan wazn dari af'alul khamsah yang ma'ruf yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina sekarang yujahiduna ala wazn yufa'iluna. Fahim? Yujahiduna. Dari jahada yujahidu ditambah wawunun yujahiduna. Ala wazn yufa'iluna. Tidak masuk kepada yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna. Fahimtum? Idan huna naqul amsilatul khamsah. Hanya misal dari perkara fi'il mudhari' yang masuk kepadanya dhamir. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, yujahiduna fi sabilillah. Nah, kalau kita kembali kepada af'alul khamsah, apa rumusnya? Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna. Ini yaf'aluna. Di sini yujahiduna. Ala wazn yufa'iluna. Kembali ke sharf. Yujahidun yufa'ilun. Padahal asma'ul atau af'alul khamsah ala wazn yaf'aluna. Kan tidak nyambung. Fahimtum? Yaf'aluna dengan yujahiduna
yufa'iluna. Maka di sini jangan mengatakan af'alul khamsah, tapi amsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5. Karena makna kalau af'alul khamsah harus wazannya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Harus wazannya kaku seperti itu. Maka tidak ini yang diinginkan, tetapi di sini al-amsilatul khamsah. Maka yujahidun ala wazan yufa'ilun masuk kepada marfu. Bisubutinun yujahiduna fi sabilillah. Misal yang lain biar lebih jelas. Masuk di sini tambahan ala wazan bukan yaf'aluna taf'alun, tapi infa'ala yanfa'ilu. Contohnya inqalaba yanqalibu. Maka fi'lun mudhari'nya dari inqalaba yanqalibu tambah wawu nun jadi yanqalibuna. Yang taknya tangqalibuna, musanna tangqalibani dan yanqalibani, dan untuk muannas yang mufradnya tangqalibina. Maka di sini contoh inqalaba yanqalibu telah datang di Al-Qur'an, masalan di dalam surat Asy-Syu'ara yang qalibuna. Dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan yang qalibuna ala wazn yafta'iluna. Maka ini masuk. Dan contohnya ala wazn tambahan ifta'ala yafta'ilu. Contohnya iktatala yaqtatilu. Maka kita masukkan kepada amsilatul khamsah menjadi yaf'aluna dan taf'aluna menjadi yaqtatiluna dan taqtatiluna. Dan yaf'alani taf'alani menjadi yaqtatilani dan taqtilani. Dan taf'ilina menjadi taqtulina. Maka ini asmaul khamsah, al-amsilatul khamsah dari iktatala yaqtatilu menjadi yaqtatiluna taqtatiluna, yaqtatilani taqtatilani, taqtatilina. Fahada mawjud fil Quran fi suratil Qasas. Disebutkan fawajada fiha rajulain yaqtatilan. Maka kalau kita mengatakan fi'lun mudhari' yang af'alul khamsah tidak akan nyambung dengan wazan yaqtatilan. Wa kadzalika istaghfara yastaghfiru ala wazan istaf'ala yastaf'ilu. Maka al-amsilatul khamsahnya menjadi yaf'aluna taf'aluna tidak, tapi yastaghfiruna tastaghfiruna, yastaghfirani tastaghfirani, tastaghfirina. Maka bukan ala wazan yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna dan taf'alina, tapi istaghfara yastaghfiruna tastaghfiruna, yastaghfirani tastaghfirani, tastaghfirina. Maka di Al-Quran pun telah disebutkan di surat Al-Anfal wahum yastaghfirun, tidak ala wazan yaf'alun. Naam aula disebutkan di matan dari af'alul khamsah yaf'alun. Nah di sini nggak nyambung kalau begitu. Yastaghfirun ala wazn yastaf'ilun. Padahal di matan disebutkan yaf'aluna. Nah, berarti jangan disebut af'alul khamsah, fi'il yang 5, bukan, tetapi amsilatul khamsah, contoh-contoh wazn fi'il. Maka laisal amsilah al khamsah antakuna al mabni lil ma'lum faqat kama sabaqa fil amsilah. Wa qad takunu al-mabni lil majhul. Bahkan yang diinginkan dari wazn tadi yaf'alani taf'alani bisa jadi ala sighah mabni lil majhul. Bukan mabni lil maklum saja. Maka oleh sebab itu banyak di Al-Qur'an dalam bentuk mabni lil majhul. Contoh di surat Ali Imran ayat ke-188
an yuhmadu bima lam yaf'alu. Syahidnya an yuhmadu. Nah, di sini al-wazn yuf'alun. Yuf'aluna. An yuhmadu. Asalnya yuhmaduna. Jadi an yuhmadu. Maka al-wazn yuf'alu. Padahal di af'alul khamsah harus fathah. Yaf'aluna. Nah, di sini bisa yuf'aluna. Dan begitu pun contoh di surat Al-An'am 51, an yuhsyaru ila rabbihim. Asalnya yuhsyaruna. Namun karena masuk an mansub menjadi harfil illah, an yuhsyaru ala wazn mabni lil majhul. Maka an yuhmadu di surat Ali Imran, an yuhsyaru, maka semuanya amsilatul khamsah mabni lil majhul i'rabnya. Maka wawu di sini pada yuhmadun dan wawu pada yuhsyaru, yuhmadu dan yuhsyaru, maka di sini keduanya wawunya sebagai naibul fa'il. Maka siapa takdirnya? Allah. An yuhmadu bima lam yaf'alu. An yuhsyaru ila rabbihim. Maka yuhsyaru dan yuhmadu fi'lun mudhari' dari amsilatul khamsah. Di sini dalam keadaan mansub wa alamatun nasbihi hadfi nun. Maka ini tambih yang kami berikan untuk permasalahan ucapan al-amsilatu al-khamsah ini yang mendekati kebenaran. Adapun yang disebutkan oleh penulis nanti dengan af'alul khamsah, maka al-af'alul khamsah muntaqadah. Telah disebutkan oleh para ulama bukan fasih. Karena masuk kepada pemikiran kita al-af'alul khamsah, fi'il yang 5 seperti al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah harus dari ism itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, wa dumalin. Qad madha ma'ana. Wa kadzalika huna af'alul khamsah yatasawwar fi dhihnina, masuk kepada akal kita hanya fi'il wazn yang khusus. Apa? Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, dan taf'alina. Maka tadi bantahannya, berapa banyak dari fi'il di dalam Al-Quran mudhari' dalam bentuk sulasi mazid. Yastaghfiruna, yaqtatilani, inqalaba yanqalibu, inqalaba ala wazn infa'ala. Maka yanqalibu tidak yaf'aluna tapi yanqalibuna. Maka berapa dari perbedaan? Ditambah tadi, bukanlah yang diinginkan dengan amsilatul khamsah adalah mabni lil ma'lum faqat, tetapi bisa jadi mabni lil majhul. Jadi tidak diinginkan ya-nya fathah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, tidak. Tetapi bisa jadi yuf'alani, tuf'alani, didomahkan ya-nya karena mabni lil majhul, fa'ilnya tidak ada. Sehingga wawunya di sini menjadi naibul fa'il. Seperti contohnya kami sebutkan tadi, an yuhmadu bima lam yaf'alu, an yuhsyaru ila rabbihim. Maka diartikan mereka dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Allah. Maka naibul fa'il wawunya di sini takdiruhu kepada naibul fa'il. An yuhmadu, dan dia dipuji. An yuhsyaru, dan dia dikumpulkan. Maka di sini wawunya sebagai naibul fa'il. Tidak mesti sigohnya sigoh yang mabni lil ma'lum, tapi bisa jadi mabni lil majhul. Maka kalimat amsilatul khamsah lebih baik daripada af'alul khamsah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Al-mu'adzin yu'adzin.